السلام عليكم. بونجور تو الموند. من بعد واحد الغيبه طويله اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال هاد العشاء او غدا خفيف ظريف، واللي عن طريقه غادي نرسل واحد التحيه لواحد الصديقه اللي كاينه دابا في اليابان. بقاو معايا باش تعرفوا اكثر. Alors aujourd'hui, je vous propose une idée de déjeuner ou de dîner rapide, léger et bon. À travers ce repas, je vais envoyer une petite pensée pour une amie qui réside maintenant au Japon. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir plus. أول حاجة غناخدو واحد القطعة ديال الطون الأحمر اللي يكون الوزن ديالها تقريبا 500 غرام. غنقطعوها لقطع أو مكعبات كبيرة. غنحتاجو أيضا الضريس ديال الثومة، 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، معلقة كبيرة ديال الخل، ملح، إبزار، معلقة صغيرة ديال الكمون، نصف معلقة صغيرة ديال الفلفل الحار، معلقة صغيرة ديال ورق موسى أو الرند أو ورق الغار، معلقة صغيرة ديال الزعتر، معلقة صغيرة ديال السانوج، ومعلقة صغيرة ديال الأزير. غادي نخلطو كل هاد المكونات مع المكعبات ديال الطون اللي قطعناهم. غادي نغطيوه بواحد البلاستيك الغذائي وغادي نخليو هاد الشيء يرتاح لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. Donc on va prendre un morceau de thon rouge d'à peu près 500 grammes. On va le détailler ou le tailler en gros cubes. Ensuite, pour la marinade, nous aurons besoin d'une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre, sel, poivre, 1 cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de piment fort, 1 cuillère à café de laurier, 1 cuillère à café d'origan, 1 cuillère à café de nigel et 1 cuillère à café de romarin. On va mélanger tous les ingrédients ensemble. Ensuite, on va filmer notre bol et laisser mariner au moins 30 minutes. غادي ناخدو واحد البروكولي، غنغسلوه ونقطعوه طريفات صغار. غناخدو واحد الكاسرول غنديرو فيها كميه كبيره من الماء والملحه، وفاش يغلي لنا داك الماء غنحطو فيه طريفات البروكولي اللي قطعناهم وغنخليهم يطيبوا لمده ديال 6 دقائق. Donc on va prendre un brocoli, on va le tailler en petits bouquets. Ensuite, on va prendre une grande quantité d'eau. On va laisser bouillir. On va y mettre du sel. Et on va cuire nos petits bouquets de brocoli pendant 6 minutes. غادي ناخدو 4 أو 5 البطاطات اللي يكون الحجم ديالهم متوسط، وغادي نقطعوهم طريفات صغار وغادي نطيبوهم في واحد الخليط اللي فيه ربع لتر من الماء وربع لتر من الحليب والملح. On va prendre également 4 à 5 pommes de terre de taille moyenne. On va les couper en petits morceaux et on va les cuire dans un mélange constitué d'1 quart de litre de lait, 1 quart de litre d'eau et du sel. من بعد غادي نصفي البروكولي ديالي من الماء وغنضيفو على خليط البطاطا والحليب، وغادي نمعك هذا الخليط. غادي نضيف له شويه ديال الكوزه، نحك فيه الكوزات كتبقى اختياريه، وواحد الملعقه كبيره من الزبده، وغادي نمعك الخليط باش نحصل على واحد البوري.
بطبيعة الحال إلا بغيت البوري ديالي تكون رطبة أكثر غادي نستعمل الآلة الكهربائية. Donc voilà, après cuisson, je vais débarrasser mon brocoli de l'eau. Ensuite, je vais l'ajouter à mes pommes de terre. Je vais ajouter un peu de noix de muscade, une cuillère à soupe de beurre et je vais tout mixer grâce au presse-purée. Si je veux obtenir une purée plus lisse, bien sûr, je vais utiliser le mixeur plongeon ou un autre mixeur. بالنسبة للمرافق الثاني والأخير ديالي للطبق ديال اليوم هو فلفل البادرون. هاد فلفل البادرون اللي عرفتنا به صديقتي لارا اللي هي مسلمة والأصل ديالها من مدينة بادرون الإسبانية. هاد البادرون سهل جدا في الاستعمال وبنين ولذيذ. كناخدو فقط واحد المقلاة كنوضعوا فيها واحد 2 معلقات كبار ديال زيت الزيتون وكنحطوا البادرون ديالنا كنرشوه برشة ملح وكنخليوه كيطيب 2 حتى 3 دقائق على كل جهة. كنقدروا نرافقوا به اي حاجة بغيناها. Alors voilà pour le plat d'aujourd'hui et pour accompagnement, j'ai choisi les piments de Padron. Cette découverte de ces piments de Padron, je l'ai faite grâce à mon amie Lara, à qui j'envoie un petit clin d'œil et qui est originaire de la ville de Padron, la ville espagnole, d'où viennent ces piments. Alors pour leur cuisson, c'est très très simple. Il suffit de mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle, ajouter, laisser un peu chauffer, ajouter les padrons, saler et c'est prêt. من بعد ما وجدنا المرافقات ديالنا غنرجعوا دابا لمكعبات الطون. غادي نعمروهم في اعواد الشواء الخشبيه. غناخدو واحد المقلاة غنحطو فيها واحد القطعه من ورق الطبخ. وهاد الفكره هادي خديتها من واحد المطعم ذو صيغه عالميه ومعروف في الديار الفرنسيه. وانا متاكده انكم الا جربتوها غتعجبكم هاد الطريقه ديال الطهي. كيف قلت لكم كناخذوا واحد المقلاة كنحطوا فوق منها ورق الطبخ وكنحطوا هاد المكعبات اولا هاد لي بروشيت ديال الطون يطيبوا 3-4 دقائق من كل جهه. Donc voilà, après avoir préparé les accompagnements, je vais prendre mes brochettes de thon. Je vais les enfiler dans des brochettes en bois. Ensuite, je vais prendre une poêle. Je vais y déposer du papier cuisson. Et cette astuce, je la partage avec vous. Je l'ai découverte dans un grand restaurant de renommée à Paris. Donc, et vous mettez dessus vos brochettes de thon. Elles vont cuire, mais d'une façon impeccable. Pour la cuisson de ces brochettes, on ne dépasse pas 3 à 4 minutes de chaque côté. طبق ديال اليوم هو واجد. نتمنى ان الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوها مع اصدقائكم واحبابكم. ما تنساوش تنضموا للقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. J'espère que l'idée vous a plu. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, d'activer les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. À très bientôt. تبقوا على خير.